Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. In this video, I would like to continue the discussion about inverted subject. Okay. Um, in this video, we have to invert the subject and verb in conditional sentences. Jadi, kita bisa membalikkan ya posisi subjek dan verb yang pada posisi normal itu subjek terlebih dahulu baru kata kerja. Maka pada video kali ini, sama seperti video yang sebelumnya, masih membahas tentang subjek dan verb yang diinversi atau yang dibalik. Kasusnya adalah terjadi pada conditional sentence. Conditional sentence itu apa? Conditional itu kalimat pengandaian. Oke. In certain conditional structure, the subject and verb may also be inverted. Jadi pada struktur kondisional tertentu, subjek dan verbnya itu bisa dibalik. This can occur when the helping verb in the conditional sentence is had, should, or were, and the conditional connector if is omitted. Nah, kapan kita bisa membuat inverted subject pada conditional sentence jika helping verbnya adalah had, should, atau were, dan if-nya itu dilesapkan atau dihilangkan. Contohnya, dalam struktur yang normal, if he had taken more time, the result would have been better. Nah, jika if-nya dihilangkan menjadi had he taken more time, the result would have been better. Itu bisa seperti itu. Atau yang kedua, I would help you if I were in the position to help. Ini bisa diubah menjadi I would help you were I in a position to help. If you should arrive before 6, just give me a call. Bisa menjadi should you arrive before 6, just give me a call. Oke. So ya, in each of these examples you can see that when if is included, the subject and verb are in the regular order. Jika if-nya itu tidak dihilangkan atau tetap ada, maka susunannya seperti biasanya ya, subjek kemudian verb. Akan tetapi jika if-nya itu dilesapkan atau dihilangkan, the subject and verb are inverted. Subjek dan verbnya itu dibalik. Contohnya, the report would have been accepted, blah blah blah, in checking its accuracy. Oke. Nah, jawaban yang tepat yang mana? If more care had been taken, had taken more care, atau had more care been taken. Yang jawaban yang tepat adalah delta gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada if-nya, maka had-nya atau verb-nya itu lebih dahulu. Had more care been taken. Begini strukturnya, inverted subject verbs with conditional. Verbnya adalah had, should, dan were. When the verb in the conditional clause is had, should, or were, it is possible to omit if and invert the subject and verb. Contohnya, were he here, he would help. Jika mereka atau jika dia di sini, dia akan membantu. It is also possible to keep if, then the subject and verb are not inverted. Kalau misalnya if-nya tetap ada di sana, maka subjek dan verbnya tidak usah dibalik. Contohnya, if he were here, he would help. Jika dia di sini, dia akan membantu. Oke, look at the exercise. Contoh yang satu, contoh yang benar. Were our neighbors a bit more friendly, it would be somewhat easier to get to know them. Were our neighbors. Were itu verb, our neighbors itu subjek. Jadi benar. Contoh yang kedua, contoh yang salah. There are plenty of blankets in the closet if you should you get cold during the night. Ini contoh yang salah. Kenapa salah? Perhatikan. Should you get. Ini salah. Kenapa ini dibalik padahal if-nya ada? Seharusnya ini bukan if should you could, tapi if you should get gitu. If you should get. Kalau dibalik if-nya hilang, baru benar.
Contoh yang nomor 3. Has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks off in December. Ini contoh yang benar ya. Has he enough? Had we been informed? Oh sorry, salah. Ini harusnya yang had ya. Ini has tidak bisa. If he has harus. Tidak bisa dibalik ya. Tadi saya salah penjelasan. Nomor 3 contoh yang salah. Yang tepat nomor 4. Had we been informed the decision, we might have had something to say about it. Oke, jadi yang bisa dibalik jika verbnya adalah were, had, dan should. Selain dari itu tidak bisa dibalik. Dan syarat dibalik jika conditional connector if itu dihilangkan atau di-omitted. Invert the subject and verb with comparison. Ini bisa juga kita menginversi subjek dan verb jika menemui kalimat pembandingan. The inversion of a subject and verb after a comparison is optional rather than required. Nah, tapi ini hanya opsional saja. Jadi pilihan, kalian boleh membalik subjek tersebut, boleh juga tidak. And it is rather formal structure. There have been a number of inverted comparison on recent TOEFL tests, so you should be familiar with this structure. Contohnya, my sister spent more hours in the office than John. Ini bentuk singkatnya. Kalau mau bentuk yang lengkapnya, my sister spends more hours in the office than John does. Ini juga benar, tapi gitu ya, ada pilihan lain, yaitu than does John. Atau John itu kan subjek, does itu verbnya. Bisa aja juga verb dulu, does jadi yang pertama dan John sebagai subjek jadi yang kedua. Inverted. Tapi ini dua-duanya benar. All three of these examples contain the comparison more than, and all three are correct in English. It is possible to have the noun John alone, as in the first example. It is also possible that the comparison is followed by the subject and the verb, John does. As in the second example, it is also possible that the comparison is followed by the inverted subject and verb. For example, does John, as in the third example. Look at the examples of TOEFL question. The results of the current experiment appear to be more consistent than blah 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 the result of any previous test. Oke. Yang mana nih? Oke. Then were ini contoh yang benar. Then were the result of any previous test. Kenapa bukan them? Kalau them ini dua-duanya subjek jadinya ya. Kalau yang Charlie they were nanti akan ada double subject. Oke, itu ya. Yang tepat adalah were. Oke. Oke, inverted subject and verb with comparison. The subject and verb may invert after comparison. Subjek dan verb itu bisa dibalikkan posisinya atau boleh dibalikan posisinya setelah kalimat perbandingan. Strukturnya sebagai berikut. Subject, verb, comparison, subject verb contohnya. We were more prepared than the other performers were. Bisa juga we were more prepared than were the other performers. Subject verb, verb subject. Begitu. Nah, ini adalah TOEFL review exercise ya. Oke. TOEFL review exercise ini isinya adalah dari skill pertama di pertemuan pertama di video-video sebelumnya sampai skill yang terakhir. Nah, ini ada di sini dan ini yang akan muncul di mid test semester. Jadi mid test kita itu akan berupa mini test TOEFL, tentunya tentang struktur dan semua yang telah diajarkan. Tetapi kalau kalian sudah memiliki sertifikat TOEFL yang masih berlaku, kalian tidak usah mengikuti mid test ini. Oke, tapi ini contohnya ya, TOEFL exercise ini adalah contoh saja. Nanti mid test ada sendiri.
Akan tetapi bahannya itu dari semua yang sudah diajarkan di kelas ini. Nomor satu, rarely blah 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 located near the city lines or at lower elevation. Ini jawabannya apa? Rarely. Ini subjek bukan? Bukan, karena ini adverb nih. Blah 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 located. Located ini verb nih. Tapi verbnya ini bisa verb 2 tuh, bisa verb 3. Nah, near city light ini keterangan tempat gitu ya. Maka di sini baru ada kata kerja tapi ini belum jelas, belum lengkap, tapi dan tidak ada subjeknya. Berarti kita membutuhkan subjek dan melengkapi kata kerja. Oke, yang mana? Yang ada subjeknya. A. Observatories are. Oke, ini sepertinya benar. Yang B. Are. Ini pasti salah karena tidak ada subjeknya. Begitupun C dan D. Maka jawaban yang tepat adalah alpha. Oke. Sisanya boleh kalian latihan-latihan sendiri di rumah. Oke. Thank you very much for your attention. And next week during Minggu Tenang saya ingin mereview semua mata kuliah gitu ya. Nanti mungkin aku menyelenggarakan 2 kali atau 3 kali Zoom. Nanti yang mengambil kelas bahasa Inggris TOEFL bisa ikut join di Zoom meeting tersebut. Tapi ini tidak wajib sifatnya bagi yang sempat saja. Oke, nanti linknya akan saya share di grup. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.